salam alaikum. Amen. Ah. Oh, bonjour, bonjour. Amit le janina bifolo. Kafa amit le janina. Oh. Aya que tu le téléphone tu katora que le mic ma c'est pourquoi. Amit le janina. Kafa amit le janina bi. Comment allez-vous? Korbashi faut talay. Ah. Ay nanga fla fo maliko ka. Parce que maliko atemene dorota. Ni mi ndo ala. Why? O kanu foni nyote neti fo do ala ble. Ah, hi. Ni mi ndo ala kanu foni yoro neti ka fo do ala ble. Oh. Moga bini na ba bela jelen fo. Na fo li ble ba bela jelen. Au. Kuma fla de membolo bi ka fo. Video tina ka video jain. Video follow me. Oh. Kafa video follow. Kuma follow me follow. Oye alimami dɔ ka wajuli kambi wajuli tɛ n tɛ se ka fɔ wajuli alimami dɔ de ka dangadenya kuma bɛɛ sur les réseaux sociaux donc a ka hakɛ to ale bɔra alimami ra ale kɛra sexologue ye sisan ale kɛra proxénète ye n t'a dɔn n bɛna nin qualifier min na n t'a dɔn n bɛna ale alimami tɔgɔ ye sona minnu bɛ k'a ka épisode bila olu b'a la k'a da la ko Finza alimami Finza ka fisa ni nin ye mais mun bɛ ka ne yɛrɛ dabali ban donc anw ka organisation minnu bɛ yen n'olu sigilen bɛ diinɛ kɔlɔsili kama Bakari comment ça va an ka organisation minnu bɛ yen n'u sigilen bɛ diinɛ kɔlɔsili kama n'o ye o ka minɛ au conseil la ka taa bila quoi spirituel musulman na a organisation fɛn o fɛn bɛ Mali la n'u bilalen don diinɛ kɔlɔsili kama n'u faralen don ɲɔgɔn kan donc u bɛ ni alimami to ye a ka tɛmɛ ten u bɛ ni alimami to ye a ka tɛmɛ ten est-ce que ni ɲɔgɔnna lagosi ko bɛ diinɛ ma est-ce que ni ɲɔgɔnna lagosi ko bɛ diinɛ ma ko alimami kuturu jatɔw ni kakalaw bɛ t'u dogo diinɛ kɔfɛ han ka t'u dogo diinɛ kɔfɛ k'an ka diinɛ saboter k'a tɔgɔ bɔ a la nin t'o ye sa nin t'o de ye est-ce que tulo bɛ se ka don nin kuma ninnu na tulo yɛrɛ bɛ se ka don ni alimami in ka kumaw la ne yɛrɛ tɛ se k'a lamɛn yɛrɛ walahi ni ne bɛnn'a kan dɔrɔn n b'a bɔ a la mais ça c'est une honte mais ça c'est une honte pour la religion et ça c'est une honte pour la religion au conseil mɔgɔw a t'a lajɛ a ka ko bɔ na ala ni kira kama a t'a lajɛ a ka ko bɔ na a t'a lajɛ a ka ordre don wajuli ko in na sa a t'a lajɛ a ka ordre don wajuli ko in na n'a fɔra jamana kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye fitini kalan mandarasa la k'olu bɛɛ kana kɛ wajulikɛlaw ye ka kuma diinɛ kuma la donc an bɛna taa min a bɛna
a to yɛrɛ kelen bɛ sababu ye wallahi ni nana réseaux sociaux kan n'u ye bisimilahi yɛrɛ fɔli daminɛ fa bi c'est-à-dire fi dusukun bi fujini a bi kɛnɛ kɔnɔna i b'a dɔn ye i tɛ ala yɛrɛ deli fiye i ka ala tɔgɔ bɔ u ka ala tɔgɔ b'u da kɔnɔ hein donc au conseil bina sigi ka ni mana ko nunu kɛnɛ ni fila mana gosi ɲana dɔ bi taa comment dirais-je mani fila fara ɲanga ka sɔrɔ ka jalamuguba meleke wa bɛɛ denmisɛnni fugari den wolole baarakɛ balu ka t'u sigi o la sa fɛnkɛ baliya la maa tromper ni maa arnaquer la k'olu ye karamɔgɔ ye hein ali mali population ignorant fɛnɛ ma se ka kunu hali bi ka bɔ ni karamɔgɔ ko kɔnɔ ka bɔ ni jinɛtigi ko kɔnɔ ka bɔ ni wari yɛlɛmana ko kɔnɔ ka bɔ ni charlatan ninnu ka ko ka dɔn k'a bɛɛ nkalon ye foyi ti wari di mɔgɔ ma ni baara tɛ foyi ti wari di mɔgɔ ma ni baara tɛ yana k'a den ma t'a da yɛrɛ ma han alimami dɔ de kumakan bɛ se ka kɛ nin ye han alimami kuturu ko k'ale ye alimami ye han jatɔw ni kakalaw u bɛ t'u dogo diinɛ kɔfɛ k'olu ye alimamu ye au conseil président au conseil président n'o ye karamɔgɔ Aidara ye i n'i ka jama a t'a lajɛ a ka ko bɔ ni ko dɔw la ni kɔni kuma ka waajili yɛrɛ de ka interdit nin na han waajili bɛ ka denmisɛnninw b'a lamɛn k'an denw dege jatɔya kɛko la k'u dege kakalaya kɛcogo la han ɲamɔgɔden jɔnni ye dege a la min bɛ ka waajili kɛ jɔnni ye dege an ti yafi ma ala k'i su fɔlɔ bɛ jahanama ma wallahi k'an ka diinɛ lagosi c'est-à-dire i yɛrɛ a tɔ yɛrɛ kɛlɛma i b'i maloya k'a fɔ k'i ye silamɛ ye a bɛɛ ne ni ala cɛ hein mais ça c'est trop hein trop hein et puis ali n'a sɔrɔ la bi kuma de la ko n da filila ka kuma dɔ fɛ mais o tɛ dɛ a b'a sigi k'a détailler de ɲɛ b'a la o kɛlen bɛ ka ni denw bɛɛ bila la maa si ma bɔ ka kuma fɔlɔ karamɔgɔw la karamɔgɔbaw la maa si ma c'est-à-dire u m'a mɛn de don wa tugu de don wa min kɔni don ne ma dɔn maa si ma se ka bɔ k'a fɔ k'a ye nin kɛ k'a ma bɛn han wallahi Ture kan ka nin minɛ ka taa don wo la a bɛ ne ni ala cɛ kan ka minɛ ka taa don la wo la ça c'est pas digne d'un imam ça c'est de la honte pour la religion musulmane yana ka baga dɔw ma ko olu ko k'u bɛ seli kɛ u fa kan na o ninnu ko ni jatɔ den wololen minnu bɛ fɛn kɔnɔ silamɛya kɔnɔ ka mɔgɔw dege kakalaya kɛcogo la han a bɛ kuranɛ fa jumɛn k'e ka nin fɔ a bɛ kuranɛ fa jumɛn k'i k'a fɔ yɔrɔ jɔnni y'a fɔ a bɛ kuranɛ fa jumɛn na k'e ka mɔgɔw dege kakalaya kɛcogo la dangaden kɔrɔ bilali a ye n ka video sama wallahi a y'a sama n'u ma ɲɛ u ka molobaliya k'o k'anw kun to suma na n'u ma ɲɛ u ka molobaliya n'u ka dangatɔ denya k'o k'an ka diinɛ bonya wallahi maa si kelen ta tɛ diinɛ ye an bina mun na k'an ti wuli ka bɔ la bisimilayi han ok n bɛ alimami bila yan n bɛ n tulomada tile fila in na ni ko ma bɔ a la wallahi bina nɛni min da i kan fo k'i sa i tɛ ma i tɛ t'i sigi mikoro wɛrɛ la tuguni k'i bɛna ka na silamɛ jamakulu wɛrɛ dege jatɔya kɛcogo la a bɛ dan e ni ne fila ma a bɛ ne ni ala cɛ a bɛ dan e ni ne fila ma mɛ n tulo ma jɔ tile fila in na parce que depuis a kuma kɛra maa si ma bɔ ka kuma au conseil ma déclaration kɛ maa si ma kuma maa si ma kuma ka jamana kɛ min mana jami o b'o kɛ jamana kɛ min mana jami o b'o kɛ o tɛ siran mɔgɔ ɲɛ o tɛ malo mɔgɔ ma u bɛ don an ka direct la k'anw fa n'an ba nɛni n'i y'i ta sara o la sa u bɛ sɔrɔ ka bɔ k'a fɔ k'i ye malangolo den bi tɛmɛ nin kan est ce que maɲɛnama den bɛ nin kɛ maɲɛnama den bɛ sɔn ka nin kɛ ok n ka kabako filanan ye jumɛn ye
ko Choguel ka ministre ko u ti taa fɛn na Allahu akbar ko ministre tɛ taa conseil des ministres la ok a bɛ ko fila fɔ soit u ka premier ministre u tigɛlen don a la fo k'u cun a kɔfɛ soit faso bɛ position min na c'est pas leur problème u nakun tɛ baara ye u nakun tɛ faso dɛmɛ ye u nakun ye u yɛrɛ ka nafa de ko ye o nafa n'o bɛ d'u ma ka ban le reste c'est pas leur problème ne y'a bila o fila kan fɔlɔ u tigɛlen don Choguel la fo k'u cun a kɔfɛ hali n'u u mana tigɛ Choguel la cogo o cogo u tɛ Choguel ka baara la u bɛ Mali ka baara de la u bɛ sara o de kama mais n'i y'a ye k'a fɔ i tɛ se ka comment dirais-je i tɛ se ka conseil des ministres i tɛ taa o la ça veut dire que i ti baara de kɛ n'i bɛ baara kɛ tu dois rendre compte ni faso kungo ni faso ka problème n'o b'i bolo problème min bɛ Mali da la bi n'o b'i bolo da la i kan ka taa conseil des ministres kɛyɔrɔ la ka taa kumaw lamɛn k'a dɔn i kan ka min kɛ i man ka min kɛ mais Asimi ne ye nin de f'i ye dɛ walahi comment dirais-je e ye fanga ta yanni e kana ni technocrate ye i kana na n'olu yɛrɛ yanni ka taa jamana kɔnɔ mɔgɔ ɲɛnɛmaw ɲini o kana jamana direction d'olu ma o n'i taara ɲamaw cɛ siraba kan ka n'olu sigi bureau kɔnɔ mɔgɔ minnu ma deli ka baara kɛ hali semaine kelen kuma tɛ ka mɔgɔ minnu ma deli ka dɔrɔmɛ kɛ dɔrɔmɛ fila ye ka bɔ Ala k'u da mɔgɔ minnu bɛ yen kabi Ala k'u da bulletin de paie t'u tɔgɔ la mɔgɔ minnu bɛ yen kabi Ala k'u da u t'a dɔn faso direction bɛ bouger ka taa yɔrɔ min na e kan ka jamana direction ta k'a di olu ma Asimi bon n'u ye min kɛ a bɛ se ka bali mɔgɔ tɔw la a tɛ bali ne la o parce que u t'a dɔn c'est pas n'importe qui peut diriger un pays voilà jamana baara n ko dɔnniya de don le grand babab de l'Afrique Cheikh Modibo Jara a y'a fɔ anw ye a ye nali min kɛ conférence la a ko k'ale to premier ministériel la ko il pouvait travailler 14 heures par jour a bɛ bureau kɔnɔ 14 heures n'a kuma dɔw 7 heures b'a sɔrɔ bureau kɔnɔ kuma dɔw n'a ma taa joona o ye 8 heures ma deli k'a sɔrɔ a ka so abada a mana gɛlɛya cogo cogo 7 heures b'a sɔrɔ a ka bureau kɔnɔ a bɛ baara kɛ 14 heures par jour a bɛ na bɛɛ ɲɛ bɛɛ bɛ taa ka to yen Cheikh Modibo Jara a ko la ko ni mɔgɔ min ko ye o yɛrɛ waati ko ye waati kun ka fisa dɔɔni ko yarɔ ko ni mɔgɔ min kɔni nana bi kɔni k'i bɛ si bureau la ka tile bureau la donc n'a fɔra ko mɔgɔ dɔw bɛ yen non Mali sara wallahi Mali sara quoi le Mali est fini hein wallahi billahi Mali ko banna a banna pewu Mali ko banna de pewu Maliyɛnw ne yɛrɛ kɔni ni kuma mɛnni ne fɛ a ye jigilatigɛ min dan kan n tɛ se ka ɲɛfɔ ko jamana dɔ kɔnɔ o ministre maa min ta ma o tɛ taa baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la a bɛnnen ni Ala cɛ ils en ont capable ka ban ka taa baarakɛyɔrɔ la parce que u bɛ taa baarakɛyɔrɔ la u tɛ fɛn kɛ fɛnɛ o u bɛ taa climatiseur k'a la k'u da bureau kɔnɔ sunɔgɔ la ou bien u bɛ na dɔrɔn acte de présence c'est-à-dire Mali tɛ don da la quoi Mali tɛ jamana min bɛ bouger quoi wallahi Mali tɛ jamana min bɛ bouger n'i ye tubabu jɔ ka nin fɔ a ye a bɛ fa don a la n'i ye tubabu jɔ ka nin fɔ a ye ko jamana dɔ ministère de ka baara ye nin wallahi fa bɛ don a la anw minnu tɛ kurun kunna an t'a ju la yan i bɛ yɛlɛ heure min na hali ni une minute y'a jɛ kɛ système b'a une minute tigɛ ka b'i sara la n'i kan ka heure 12 baara de 8 heures à 8 heures n'i sera 8h30 7h comment dirais 8h30 30 minutes wallahi ni semaine banna i ka paye i ka sara la i b'a ye a tigɛra ka bɔ a la tellement ka informatiser le système yɛrɛ de b'a tigɛ ka bɔ a la
parce que il nana ermina ibi téléphone bi bolo ibi ta baraka rom no téléphone bi bolo bi claquer abi boy saraka erola informatique la ça fout là ordinateur la oh aw ni ala cɛ Mali bi ka taa cogo min na jamana jumɛn bi kɛ fɛn ye nin na Mali bi ka diriger cogo min na jamana jumɛn bi kɛ fɛn ye jamana jumɛn bi kɛ fɛn ye ala kama Mali ta diriger ko in na jamana bɛ baara kɛ bali jamana kalifalen bɛ minnu na des vauriens sans expérience olu de talen bɛ ka anw ka bureau fa yen nɔ vauriens de talen bɛ ça va wali salam oh yɛlɛ nin fɛ Badialo taa nin fɛ i ka bila fɛn ma ta fɛ n b'a fɔ ayi da tu wa ok ayi a to yen tile bi yan taa a y'a kɛ to des vauriens sans expérience han kalan t'u la dɔnniya t'u la dusu t'u la ka baara kɛ kalan t'u la dɔnniya t'u la dusu t'u la ka baara kɛ e ni aw ni ala cɛ jamana jumɛn mi fonctionner ala ni kira sa han aw kila ko gansan de farajira bila mɔgɔw ɲɛ han gansan de tubabu bila mɔgɔw ɲɛ tubabu de bi tulonkɛ baara ko la tubabu de bi tulonkɛ baara la an ka Mali kɔnɔ ceux qui sont censés diriger le pays u yɛrɛ t'a dɔn u yɛrɛ kan k'u comporter cogo yɛrɛ min na diɲɛlatigɛ kuma cɛjugu kuma kuntan bɛɛ bi b'u da kɔnɔ des paroles de la rue o de bi b'u da kɔnɔna na u t'a dɔn kan ka min fɔ u m'a dɔn u man ka min fɔ u t'a dɔn comment un responsable doit se comporter u tɛ nin si dɔn c'est-à-dire c'est des gens qui n'évoluent pas quoi hein u bi tile kuma kuntan fɔ kuma prépara fɔ ni y'u ka kuma placer u bi place min occuper kana ye kuma kuntan min bi b'u da kɔnɔ c'est une honte mɔgɔ n'i taara ka responsabilité d'i ma kaban tu n'es plus n'importe qui toi tu es l'image de tout un peuple tu es l'image d'un pays tu dois te comporter ainsi mais k'a lajɛ ala ni kira kama a lajɛ u ka comportement lajɛ u ka kuma kuntan mun b'u da kɔnɔ n y'a mɛn ko Gassama ye kuma cɛjugu dɔ fɔ waati la Gassama ala non c'est pas la peine ko Gassama ko ni ko dɔ ma ɲɛnabɔ ko ka yefege dɔ minɛ ko k'o kɛ saraka ye Gassama kan ka taa kaso la nin kuma la kaso wallahi ça veut dire qu'il a une habitude à quelle ni a y'a fɔ a bi fɛn dɔ don a la Gassama bi fɛn dɔ don a la ni y'a Gassama b'a fɔ ko ka yefege minɛ k'o kɛ saraka ye Gassama bi ko dɔ k'a la ko dɔ don a la Gassama kan ka taa kaso la a bɛ ne ni ala cɛ mais molobaliya mana kɛ tiɲɛ n'i ye dɛgɛ nɔ ni kɔda la i kelen b'a min a bɛ ne ni ala cɛ Gassama han tête de mort wala mi wele yan dɛ mi wele yan b'a fɔ sini aw fugaridenw de bi ka Mali diriger fo ka Mali tɛ bɔ nɔgɔ la tuguni c'est fini n y'o de fɔ n ko dɛmɛbaga ti Ashimi na Ashimi a la volonté mais dɛmɛbaga t'a la il est entouré de vauriens et opportunistes Ashimi est entouré de vauriens et opportunistes populistes ou bien c'est fond vers populiste ya do n y'o de baara kɔni tɛ non baara kɔni tɛ u bi se fɔn na populiste ya depuis ala ka Mali da c'est-à-dire Choguel ka gouvernement ɲɔgɔnna gouvernement m'a dɔn mina gouvernement ma qualificatif yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ quoi hein gouvernement analphabète gouvernement ignorant gouvernement populiste gouvernement fainéant unu nɔfɛ parasite wallahi unu nɔfɛ parasite mais ne ti jigi mɔgɔ si la ne bi jigi Ashimi de la ne ti jigi mɔgɔ si la ne ti jigi Ashimi de la ne bi jigi Ashimi de la wallahi Ashimi de kun kan ka ala ne ka batiri ban Ashimi de kun kan ka mɔgɔ ɲɛnamaw ɲini ka jamana direction de ma mais Ashimi m'o kɛ dɛ Ashimi siranna ninnu ɲɛ ka voiriɲɛw ni dabaarabaw ta ka na jamana direction d'olu ma ka vidéomaniw sɔrɔ ka sɔrɔ ka vidéomaniw kɛ
ka Mali problème be résolu sur le Facebook ka vidéo manu ke ka Mali jo sur le Facebook ah o kuma bi fo arasa mimi boku bo o chia fo ubi na no unyiu yakubu no gengera sala ha aw dade ma fo ko irisuka wulu de bi ka mini déterré koron fe depuis ala ka jena jone wulu ke to ka mini déterré wulu ko bi se ka mine détecter y a les détecteurs de mines des chiens détecteurs de mines ala bi feuna atoba toto bile no Congo taw yo toto de formé toto de bi ka a Congo toto de Congo mini nunu olu de a be détecter toto olu de a détecter o ba détecter mo ko bi tabo mais o ya sura kele bana olu fe ha abi galotige arasa bo kuma fa ba ko aba fo kaba rasa ka kuma galotige kabala ka jera jone wulu ka to ka mini déterré ha wulu mana ke tugo ati se ka mini déterré wulu bi former ka fembega bi former ka fembega ali ya no anga fenu na baton bisi nunu tayoro la a chama be wulu be ibe a vigile nu jole wulu de bubulu ni nana ni sagi bi bolo mi samadoron ibi shina uma wulu ba sumutumu na fe ba kono mi ma ngati medoro wulu ba signalé ha on wulu bi ta effet déterré o tien mais de toute façon aw koni ani chani baraji ni kuma suli te fly ay Mali kuma suli wallahi billahi conseil des ministres bo chômé asimi muna ema shogali ka gouvernement chide ni kuma mene effet asimi muna ema shogali remercier ka gouvernement remercier ha nous disons que il deme foi là wallahi parce que adoniya tout là ministre kele min dans tous les gouvernements il y a 3 ministres mbaro mo mi kalano mi ministre saba de do mi kalano to yere iba fo ku te yere iba ko ministère yere ça n'existe plus no ye ministre des affaires étrangères job no ye ministre de la santé et ministre des transports atika activité foke ma ti sega jalaki ne baro muso mi do barakela do ni woro madama ti sega barake o ministre saba mo ko bi ministre fafa o ni ministre saba donc to bi wor futa lay ani ministre munu be avec rang de ministre ani vorien munu fere nyama munu cheleme ka sente kono nafa o be doni talimbe ka dam Mali koka aw yere ta chaque 30 jours et asimu 100 millions chaque 30 jours comment dire cheto ko borangono shogel 70 millions nangambi kuma ko ashime million bi duruba sarala ashi ko obika forage ashime nakunte kolonsenye anakunte forage senye anakunte kolonsenye anakunye baradi ka jamana bonogola anakunye baradi ibeka bitawati mina ibeka bara damine akumika fendo jo chateau do kona bana chateau bi Bamako be servi o ko kera chogodi où en sommes-nous au projet bemi o de ban na fa wa kata kolonu sese to ko nyini a population la ha o de ban na fa bibi jama digu be servi be ga so la o de ban na fa wa ka to bi so sana ambi so ku teremena ha au moment où to bi kara ni terrain grande vitesse abita wagon koro peinture kanono ko la transition travail train à grande vitesse ni terrain nu bi boli yoro jmetuguni ha ni terrain nu bi ubu recycler de ka tout flip di kono diega ubi fanda kono ka produit reproduire kono to bi ka terrain grande vitesse bi jamana to boli ko na fa abita ni terrain koro de nu na ko la transition travail awa kila ko Mali chemin de fer bu wuli ndaka ko de la ha ni sokoro de nu ngono so nu flene ube ka be indépendance masse o so nu be tiene do arai nu be tiene do o terrain sera be wuli mana ko de la te ala kama e Mali population bunya ambaro tiere ko na amana ke chogo problème be de ko banka wati na mais ay population bunya quoi mais nie muyeta hein Nemwe. Mais ça c'est trop. Quand on dare amanda de chugudi. Am se kan dare chugudi. Ne jamana juma mi bonogola ni kaka.
jamana jumɛn bi bɔ nɔgɔla ni kaga ni équipe de vauriens et de fainéants populistes jamana jumɛn bi se ka taa ɲɛ ni équipe ɲɛ han CNT kɔnɔ jamana jumɛn bi se ka taa ɲɛ ni fɛn ninnu ye comment dirais-je les anti-impérialistes anti quoi autant ka sira yo Mali problème to yo voilà kananga combat be yɛlɛma n bolo jiko kɛlɛ ti kɛ sira ko kɛlɛ ti kɛ foyi i to foyi mu da fanga ko kuma wari ko kuma fanga ko kuma wari ko kuma fanga ko kuma wari ko kuma an bi taa min k'a fɔ an bi taa min Maliyɛnw ni damadɔni de tun bɛ n bolo vraiment je sais plus quoi je sais plus a ko bɛ kɛ cogo min na mais Ashimu n b'a min kɔni f'i ye on ne gère pas un pays avec du sentiment. Thomas Sankara qui n'y a non. Anana fangala ay état ka charge bɛɛ réduit. Abe I nana I ye V8 u minɛ k'u jɔ an t'a dɔn V8 ninnu u kɛra fɛn o fɛn. I y'u minɛ k'u jɔ. Pour moi I bɛna des chevaux babini de commande ka d'u ma. O essence ko ka nɔgɔ. Mais V8 ninnu olu bɛ continuer ka boli hali bi. Han? État ka charge wari min tɛ bolo la o dépenser de bi taa ka da gouvernement ko. E yɛrɛ ni Ala cɛ Mali binama 10 ministres ta aw bɔ. Ministre tan t'a bɔ. CNT kɔnɔ bi mun ɲɛ bolo kɔrɔta kɔ. Han? O bɛ mun ɲɛ CNT kɔnɔ bolo wɛrɛ baara wɛrɛ jumɛn bɛ kɛ bolo kɔrɔta kɔ. Ni vote tɛ baara wɛrɛ jumɛn a bɛ kɛ CNT kɔnɔ. U bɛ dɔgɔ ci de la wa. Baara foyi tɛ kɛ CNT kɔnɔ ni bolo kɔrɔta tɛ. Hali maa 20 t'o bɔ. I mana mɔgɔw caya I mana CNT hali CNT kɛ maa 2000 ye. Comment dirais-je majorité ni minorité dɔrɔn de don I y'a kɛ maa 10 ye majorité ni minorité don o dɔrɔn de don ça dépend mais a kɛlen bɛ hali bi k'a bɛna dɔ wɛrɛ fara o kan a y'a fara a kan ni n'a ma Mali jeunesse bɛɛ kɛ docente kɔnɔ an m'a yafa ma walayi an m'a yafa ma mais a problème bɛ tila ka na suru e Asimi de kan parce que wari tɛ n'i labɔ les nerfs de la guerre c'est de l'argent warti ka bɔra si ka di e ma e ka sɔrɔtu bi bolo I mogo bi carburant na olu ka dumuni les nerfs de la guerre est l'argent tu es en train de dépenser inutilement dans les vauriens tu es en train de dépenser inutilement Asimi dans les vauriens Asimi I ɲɛ yɛlɛ quoi I ɲɛ yɛlɛ Ala kama I k'i débarrasser ka bɔ ni vaurien ninnu na I ka maa ɲɛnama ɲini ka Mali jɔ n'a ye Maliden bɛɛ b'i fɛ mais an tɛ ka minɛ cogo sɔrɔ I la Asimi an tɛ ka minɛ cogo sɔrɔ I la voilà an tɛ ka minɛ cogo sɔrɔ la sinon maa si tɛ Mali kɔnɔ ko min tɛ fɛ depuis kunun b'a f'i ye ko tu as de la volonté mais degeba ɲuman de bɛ mɔgɔ se ko la ni Ala ma far'i kan tɔw bɛnna kɔlɔn min kɔnɔ kɛ walayi Asimi bɛ jigin a kɔnɔ I ka n'i ɲɛ yɛlɛ k'i débarrasser ka b'u la ok